ଛିଡ଼ା ପିଡ଼ା ଗୁଡ଼ କେଉଁଟେ ଗଳିଛି ବୁଝି ପାରିବେନି କେହି। ଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ ଗଳୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଳିଛି। ବାକି ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଯେ ଏଟା ମାନେ ପୁରା ଡୋରି ବୁନେଲା ଆଜି ପୁରା ଝିଅ ଖାଲି ଛୋରି ପଟାଇ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାନ୍ଧା ଫାନ୍ଧା ସବୁ ରେସିପି ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ଏଥରକା ନୂଆ ଲୁକ୍ ହେଲା ବୁଝି ପାରିବେନି ପୁରା। ଏଇ ଦେଖ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରିକି ଝିଅ ପଟେ ଯିବା ହଉଛି ଡରିବନି କେହି ହେଲା। ଖାଲି ଛୋରି ପଟାତା ଏଇ ଦେଖ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରିକି ବୁଝି ପାରୁଥିବେ ପୁରା ତୁ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବନି ହେଲା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ସୁଟ ପନ୍ତେ ତ ତଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି କେହି ବୁଝି ବି ପାରିବେନି ଯେ ଏରକ ମ୍ୟାଚିଂ ହୁଏ। ବାସ୍ ବାକି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଏଇଟା କାଲିକାର ସବୁ ତରକାରୀ ହେକା ଅଛି ହେଲା। ଦେଖିବାର ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି। ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆନ୍ତି। ବାସ୍ ଯଦି କେହି ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଏତେ ମଜା ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆଉ କଣ। ୱେଟ୍ କର ଆମର ନେଇକି ଯାଉଛି। ବାସ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ଡରିବନି କେହି। ଡରିବନି ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଛୁଆଟା ଶୋଇଛି ପୂଜାରେ। ଛୁଆଟା ତ ମୁହଁଟା ଦେଖେ ତ ଆଉ ଏ ଭାଇକୁ ତ ଜାଣିଥିବ ତୁଫାନ ଭାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁହଁ ହେଲା ଡରିବନି କେହି। ସୁଟ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ କଣ କଥା देख तू जरा सुविधा दर्शक मानक जेरक लागे एई लुकटा কিন্তু ভাল লাগুছে খালি তো কইবো যে তু সুটটা পিন্ধি আইলটা পিন ହେଲା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାନ୍ତର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡୋରିବନି କି କେହି ଡରିବନି ହେଲା। ବାକି ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଯେ ଏଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଥିଲା ତାରି ପିନ୍ଧୁଥିଲା ହେଲା। ଆମର ତ ଭାଇ ତା ହେଇତେ ତ ଗରିବ ସେଟା ଦେଖିତେ ଛିଡ଼ା ପିଡ଼ା ଗୁଡ଼ କେଉଁଟେ ଗଳିଛି ବୁଝି ପାରିବେନି କେହି। ଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ ଗଳୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଳିଛି। ତ ଦେଖିବାର ଏତେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ବାକି କେହି ଡରିବନି ହେଲା। ଯଦି ତୁମର ମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଏମନ କରିବା ଦେଖିବେ ନା ବାସ୍। ଆଉ ଆମର ସାର ଏଟା କୁକୁରଟା ଆମର କଣ କହିବା। ମୁହଁଟା ଦେଖ ଖୁସି ଦେଖ ଛୁଆ ବାସ୍। ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖିବାର ଦେଖ ପୁରା ଏଇ ଯେ এই গুড়টা ଦେଖିବାର ଦେଖ ପୁରା ଏଇଠି ପାଉନି। ଏଟା ତ ଭାଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବୋଧେ ନା ମାନେ ମାଗିକି ଆଣିଥିଲେ ତ ସେଟା ଟିକେ ଛୋଟ ପଡିଛି ଆଉ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଥାନ୍ତା। छोरी पटाता है एजा मॉडलिंग करते जीवा अब डोरिबनी के सातरा चलते रहो हैला। तू चाचा उठियो ना उठियोनी सी जे कैमरा चालची उठियोनी गाटा बार का गाड़ी चश्मा दे दे चश्मा भी यही एड़ा कोन थमनी ना थमनी सेठी मंदिर जागिया तू पूरा डोरी बुनेला आज पूरा झियो खाली छोरी पटाई हमें डरने का बिल्कुल भी नहीं। पूरा ईयरफोन का सब लेके पूरा गोळार गाडर चाडियार गेंजी देख ले पूरा घोड़ीटा भी छिलो सब पीती हो गया किछि चाडिया नहीं किछि देखा जाउनी तेरा पिंदी किनु बोल यार व्हाट इज सिनेमैटिक शॉट नहीं होगा ए ये वेट क्या घड़ी पिंधा हो एक घड़ी तर ना जदी जे कहि परिबे ताना ताको गोटे रिडीम कोड मिलियो 100 टका ए घड़ी त जे रिडीम कहि दबो ना एक्यूरेट मेसेज करी की पूरा तर मॉडल सो बस जे फास्ट 2 जण कहिबे से जण का 200 टका मिलिबे रिडीम कोड बाकी केबे देबे जानेनी किंतु मिलिबो घड़ी तो विद्या देखिए बर्तन 4 मिनट वीडियो हेलानी बर्तन चलो रास्ता रे हम टिके वीडियो करके देखियो तापर डायरेक्ट मंदिर देखा होबा चल अरे खिया दिया सब हो अबे पैसा लेते हो गाड़ीटा भी प्रस्तुत हेगी अछि डोरी एनी के पूरा एई जे हेला केही डोरी बनी पूरा यार को सिनेमैटिक शॉट करी की एई जे कई डरिबेनी बाकी एटी झाड़ गछ गुड़ा बहुत बड़ बड़ ही ए हीरो को देखा रे आज 15 कोटीटा झियो तो देखाई हबो हेला चलो बर्तन खरा ही रास्ता रे जीवा देखा जियो वाह ए देखो पेट्रोल वाला ए नुगु नुगु रहजना
ଏଠି ପୁରା ମେହେଦି ମେହେଦି କରିକି ପୁରା ଘାଟି ପକେଇଲେ ଏ ଚନ୍ଦୁଆ ତୁ ଆଜି ଛୁଟିର ତ ଏଇ ତୁ ଛୁଟିର ଅଛୁ ତ कंपनी से दिए दिमाग की दोगे की क्या को केतना रे आइ हो केतना रे এই रात 11টা তাহলে ফার্স্ট সিমটা দিও পয়সা দিও কাটি মন দিয়ে দিও পয়সা দেবনি নুগু নুগু হয়ে না বলছি পেন ফেন দিয়ে করি মেহেদি ফেন দিয়ে ইয়ে করি তু আজ বাটা দিন না যা এটিকি বাস 10 টাকা দিও দুইটা না দেবে খুচরা আছে নেব 5 টাকা দুইটা দিও 10 টাকা দুইটা 5 টাকা দিও এতে পয়সা নাই আর রাস্তার খাইতে বলে এই আজ কিছু খাইতে নাই ওই আইসা ভাইসা কিছু খাবো না এইটা বুঝি নে তুই খাইবা ভুলি যা বাস